Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah. Yeah, let's say that dua first. ربي يسر Rabbi yassir wala tuassir وتمم tam بالخير. wa tamim bil khair wa bika nasta'in ya fata Rabbi zidni ilma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim iza syamsu kau no iza syamsu kau no iza iza syamsu kuwirat كورت iza كورت syamsu kuwirat iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat. All right, I'll say once again. Izan nujumun kadarat. وإي Wa iz وإي oh wa izan nujumun kadarat. Wa izal jinal وإذا wa izal jinal suyirat. no, no, that is bana. Jina well, huh? Oh, jiba, okay. Wa Yes. izal jibalu suyirat. Wa izal isha ru'utilat. Say once again. Wa izal wa izal isha ru'utilat. عد No. Wa izal عدلت yeah ru'utilat. Wa izal isha ru'utilat. Wa izal wuhu wa izal shuhushirat. Wa izal biha okay. Wa izal biha ruyujirat. وإذا البحار Rusujir okay. Wa izal biha rusujirat. Now you know what? I want to start the entire surah over again. okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iza shamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isharu uttilat wa iza wujushu okay wa iza wujushu hushiya. Not It's وجوشه. covering the end. وإذا Wuju wa uhu yes. wa iza wuhushu hushirat wa iza wuhushu hushirat wa iza biha sujirat. سجرت Rasul wa iza no, I'll start the last sentence. Wa iza wuhushu hushirat wa iza biha rusujirat wa iza nufusu zuwirat. No, I gotta sneeze. yes. Okay, it just didn't go. Wa izan nufusu juyija. Wa زو iz wa izan nufusu juyijat. زوجت Zuyijat. Wa izan nufusu nuzu wa izan زوجت nufusu suz wa زوجت izan nufusu zuy wa izan nufusu zuwijat. yes. I'll say it once again.
Two more Okay. times. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الم... وإذا الموءودة سئلت. No, M- سئلت. تو Mau'udatu. Yes. Datu su'ilat. Su'ilat. Wa mu su'ilat. Yeah. Hmm. Wa izal mau wa izal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi zambin kulita kutilat. Qutilat. Kutilat. Bi ayyi zambin kutilat. Qutil. بأي Kutilat. ذنب قتلت. Bi ayyi zambin kutilat. I'll say it once more. Bi ayyi zambin kutilat. Wa iza suhufu. Okay, suhufu nushirat. Okay. Wa iza suhufu nushirat. Wa iza sama'u kushitat. Wa iza jahimu su'irat. سعرت. سعرت. Su'irat. Okay. Okay. Wa iza jahimu su'irat. Wa iza jannatu uzlifat. Okay. Wa iza uzlifat. Yeah, okay. Wa iza jannatu uzlifat. Say once more. Wa iza jannatu uzlifat. Alimat nafsum. Okay. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala aqsimu bil Hmm. junnas. فلا. Bil kunnas. Uqsimu bil. Hmm. Fala uqsimu bil kunnas. All right, I'll say it once more. Two more times. Fala uqsimu bil kunnas. Fala uqsimu bil kunnas. No, once more. Fala uqsimu bil no. Fala uqsimu bil kunnas. Yes. Al jawaril kunnas. Wallaili iza asas. Wasubhi iza tanafas. Innahu laqawlu rasulin karimi كريم. karim. Okay, so all right. Innahu laqawlu rasulil karim. Say once more. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin inda zil arshi. Okay. Zi kuwatin inda zil arshi makin. Okay. Zi kuwatin inda zil arshi makin. Muta'in sama amin. Wama sahibukum bimajnun. Say once again. Wama sahibukum biman. No, bimaj. Okay. Wama sahibukum bimajnun.
وقدره م? ولقد. قدره رد قدره Yes. okay ولقد رآه بالأفق المبين okay أفق ولقد رأى yeah ولقد رآه بالأفق بالأفق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على no. وما هو على الغيب بضنين say once more وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم it's فأي correct Yes. okay فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم إن no أن I well I yes okay لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Yeah. Let's do another surah. That is a long surah, little bit. I did horrible at the start. Surah to Abbas. Bismillah. Surah to Abasa. Hmm. The same name. Right. Hmm. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahu a'ma. Wama yudrika la'allahu yazakka. 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 Okay. Scroll back up. All right. Wama yudrika la'allahu yazakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى. I'll say once more. أو يذكر فتنفعه no. Who's الذكرى? Okay. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Say once more. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى okay أما من استغنى keep things Yes. أما من استغنى there we go فأنت له فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Say once more. I'm pretty sure the alif and la, Allah, the la is the Yeah. lam is long, Lom. right? Lam. Allah. Allah, okay. وما Hmm. عليك ألا يزكى. Yes. Okay. وأما من جاءك يسعى. Say once more. وأما من no. وأما من جاءك no.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. No, not the ha. It's Taha. Okay. مطهر. مرفوع مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. Okay. بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. أكفر. أكفر. Okay. All right. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق. قال. مم. Right. من أي شيء خلق من نطفة. من Wait, no. من نطفة. نطفة. No, wait. من نطفة. And then فه. because it's من نطفة. نطفة. Yes. So that one is stop or go. Because the circle Yeah. is not there. Yeah. It could No, be. طه is there, no? What من is the نطفة. what does We will, the thought mean again? yeah, we will stop. Oh, which one? Which one is stop or go? This one. طه. If it is coming in the middle, so we have to stop. Oh, so min nutfah. Yes. Alright. Qalaqahu faqaddara. Thumma sabi. Thumma sabila yassara. Thumma amatahu fa'akhbara. Thumma iza sha'a anshara. Wait, anshara. Okay. ثم إذا شاء أنشره. Say once more. ثم إذا شاء أنشره. كلا عما يعقد ما أمره. فينظر الإنسان إلى طعامه. Me. Oh, me. Okay, so all right, so that long symbol it's for ha. Yes. Okay. فينظر الإنسان إلى طعامه. إن صباب. Okay. إن أن. أن صباب. Right. أن صبابنا ما أصبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا. No. وعنبا. Okay. Hmm. وعنبا وقضنا. No. قضبا. وعي Yes. وعنبا أعنبا. وقضبا.
وزيتونا نخلا. All right. Hmm. وزيتون وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. No. وحدائق غلبا. وفاكهة. Okay. وفاكهة وأب. No. وأب. Okay. وأبا. وأب. Yes. وفاكهة وأبا متاعا لكم okay. متاعا لكم ولأنعامكم. Say once more. Wata Ma. no Hmm. mata. Okay. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة. No, wait. صاخة. صاخة. Okay. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. Let's say once more. يوم يفر المرء من أخيه. No, once more, because slow. يوم يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأني. Okay. Hmm. وأمه وأبي. وأني. Say once more. وأبي. This one. وأبي. Okay. و وأمه وأبي. Scroll down a bit. وصاحبته وبني. Okay. وصاحبته وبني لكل امرئ لكل لكل امرئ Hmm. منهم رئيم. يومئذ. This one. رئيم. Oh, okay. Hmm. I thought that was okay. Okay. So that means that re is long. That means re is رئيم. long. Hmm. This one. Re. This one. Okay. Yes. All right. So all right. لكل امرئ منهم يومئذ شاء. Wait. What? It will be shot, right? Yes. شأنه. Shot. So it would be pronounced short. Yeah. شأنه. Okay. لكل امرئ well, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Yes. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Okay. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. All right. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Yes. Ya, betul. Let's do last surah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbi no. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin iza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi watab. 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 Tabbat yada abi. Tabbat. Tabbat yada abi lahabi watab. Watab. Ma Watab. 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 This, Right. this is there, no? Hmm. Right. Tabbat yada abi lahabi watab. 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 Okay. Tabbat yada abi lahabi watab. Yes. Ma agna anhu ma no luhu. Ma agna anhu ma no, I made that long. Ma agna anhu ma luhu wa ma kasab. Saya solana ronza talahab. Wamra'atuh hammalata. Okay. Hammalata hatab. Fi jidi. Fi jidiha hib. No, hab. Fi Hmm. jidiha hablum min masad. Yes. I'll say it once again. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron zata lahab. Wa amra'atuh hammalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Yes. Yes. Niyat intention. Intention to perform 2, 3, or 4 rakats of Faraj, Wajib, Sunnah, Nafil, Al-Jum'ah, Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, or Isha for Allah, facing the Qibla. If I am praying in congregation, I intend to follow the Imam. Making the intention in this manner helps set your mind and heart onto the act of worship, aligning your actions with your faith. Subhanakallahumma wa bihamdi. Yeah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk.
Inshallah. Tashahhud. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yeah. Okay, that